السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو. تلاميذ سنة أولى إعدادي مسلك دولي بيوف. إذا غنكملو هاد لاسيري اللي كنا بدينا شحال هادي. Alors وصلنا exercice numéro 3. Calculer le nombre décimaux x, y et z. Premièrement, x plus 117 égale à 531,2. Deuxièmement, 309,5 plus y est égal à 320 plus 77,6. Et troisièmement, 35 plus 11,8 plus 16 plus z est égal à 195 moins 20,9. Voilà. Et dans le premier cas, on a x plus 117 est égal à 531,2. 531,2, c'est un nombre décimal. Pourquoi? Parce qu'il peut s'écrire sous la forme d'une fraction. La fraction, c'est 5312, par exemple, sur 10. Donc, c'est un nombre décimal. 117, c'est un nombre antinaturel. C'est aussi un nombre décimal. Pourquoi il est un nombre décimal? Parce qu'on peut l'écrire sous forme de fraction. 117, par exemple, sur 1. Ou bien 1170 sur 10. D'accord? Ça, c'est entre parenthèses. Alors, comment on va trouver le x? On voit bien que 531,2, c'est la somme de deux nombres, de 117 et de x. Donc, x, c'est la différence de 531,2 et 117. Donc, on va mettre x égale 531,2 moins 117, tout simplement. Et on va calculer ça d'une façon horizontale. Ou bien verticale, pardon. 531,2 moins 117. On peut mettre virgule 0. 2 moins 0, ça fait 2. 1 moins 7, impossible. Donc on va mettre ici 11. Moins 7, ça fait 4. 3 moins 2, ça fait 1. 5 moins 1, ça fait 4. Donc ça fait 414,2. Donc x est égal à 414,2. Et on va encadrer ça, ce résultat. Alors, deuxièmement, 309,5 plus y est égal à 320 plus 77,6. C'est 309,5 plus y est égal à 320 plus 77,6. Donc, comment on va trouver le y? Tout d'abord, on va calculer cette somme-là. Donc, on a 320 plus 77,6. C'est facile. Donc, ici, 0, 6, 7, 9, ici 3. Ça fait 397,6. On va mettre ici 309,5 plus y. إذا y كيفاش غنلقاو هنا y؟ إذا هنايا بحال عندنا هنايا بحال هاد الحالة الأولى ولينا بحال هاد. إذا هذا هو المجموع ديال هاد جوج الأعداد. إذا y هو فرق العددين 397.6 و 309.5. إذا غنديرو y تيكال 397.6 ناقص 309.5 بكل بساطة. نقدرو هنا نحسبوها ليه مباشرة. 6 ناقص 5 1. 7 ناقص 9 لا يمكن. إذا غنديرو 17. غنديرو 1. 17 ناقص 9 8. 9 ناقص 1 8. 3 ناقص 3 0. إذا y هي هادي. إذا بقات لنا الحالة الثالثة. 35.11.8 زائد زد يساوي 195 ناقص 20.9. إذا كما درنا قبيلة نديرو 35 195.20 ناقص 9.
إذا أول شيء غنديرو هاد المجموع هذا، خصنا نجمع هاد 35 زائد 11.8 اللي هي 8 هنايا، 5 زائد 1 6، 3 زائد 1 4 بكل بساطة. هنا زائد زائد، وهنا خصنا نديرو هاد الفرق هذا 195 ناقص 20.9. أنا غندير فاصلة صفر، 10 ناقص 9 1، 5 ناقص 1 4، 9 ناقص 2 7، وهنا 1 هي 174.1. إذا هنايا هاد العدد 174.1 ما هو إلا مجموع ديال هاد العددين 46.8 وهاد الزاد هذا اللي كنقلب عليه. إذا الزاد هو فرق ديال 174.1 و 46.8. إذا غندير الزاد هو 174.1 ناقص 46.8. انت هنا غندير العملية هنايا باش تبان لكم 174.1 ناقص 46 فاصلة، الفاصلة كتجي تحت الفاصلة هنايا مباشرة هنايا. إذا هنا 11 ناقص 8 3، نحتفظو هنا بواحد هنايا. إذا غنديرو هنا 14 ناقص 7 اللي هي 7 ناقص 5 2، وهنا 1 هي 127.3. إذا زاد تساوي 127.3. إذا هنا كتنتهي هذه الحصة. شكرا على تتبعكم، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل بحول الله.